Nažalost, ljudi zaboravljaju da nikakvog razloga za strah nema. U osnovi svih strahova je strah od smrti, od fizičkog nestanka. Na bazi tog straha imamo one koje se odnose na gubitak posla, gubitak kredita, gubitak kuće, stana, auta, računa, štednje, dakle svakodnevnog komfora. I zbog toga je hijerarhijski organizovan život u svim aspektima danas, obrazovnom, akademskom, korporacijskom, medijskom, na bazi straha. Novinari se boje šta će objaviti, šta će im urednici reći. Urednici se boje šta će vlasnici medija da im kažu. Asistenti se boje profesora koji se već boje dekana i rektora. Mlađi ljudi u menadžmentu se boje da li će nešto krivo uraditi od onih koji su iznad njih. Dakle, posvemašni strah postao je glavnom odlikom civilizacije, jer ponovo na vrhu te piramide straha imamo one koji putem svojih medija nam donose baš taj strah i neizvjesnost. Ukoliko bi eliminisali taj osnovni strah, strah od fizičke smrti, onda normalno da padaju svi ostali strahovi. I mi postajemo slobodni ljudi. Dakle, ideal ovog našeg sadašnjeg iskustva na planeti je da dođemo do slobode. Kako se osloboditi straha? U momentu kad shvatimo da smo mi puno više od ovog materijalnog, fizičkog odijela koje je za jednokratnu upotrebu, onda smo na dobrom putu. Dakle, mi posjedujemo 3 entiteta. Fizički, duševni i duhovni. Fizički, ovo je jedno od iskustava koje je limitirano i koje osim fizičkog tijela uključuje naše umne, emotivne, intelektualne kapacitete. Vrlo interesantno iskustvo. Duševni počiva na našoj duši. Naše fizičko tijelo je kao ovojnica oko naše duše koja se nalazi upravo ovdje, iza grudi. Duša je gotovo vječna. Nastala je na određenom stepenu razvoja, kada je stvoritelj odlučio da dušama da mogućnost da prolaze kroz ta životna iskustva. Dakle, koriste naših 5 fizičkih čula da bi imali potpuni doživljaj ovog fizičkog svijeta. I nakon ovog iskustva prelaze na drugo, i na treće, i na četvrto, na gotovo bezbroj iskustva samo na ovoj planeti. Da bi kasnije promijenili planetu, išli dalje i promijenili sunčev sistem i galaksiju. I na koncu promijenili i ovaj naš kosmos. Imamo ne jedan, ne dva, već univerzuma, beskonačni broj univerzuma. Stoga dok duša prođe kroz sva ova iskustva, to je gotovo sa našeg aspekta dugačko kao vječnost. I dolazimo do trećeg entiteta našeg duha. Kao što je fizičko tijelo ovojnica za dušu, duša je ovojnica za duh. Duh je ona kosmička, božanska iskra u nama. Kada kažu Bog je svuda oko nas, ali i u nama, to zbilja stoji. Prilikom meditacija, kada potpuno umirimo naša fizička čula, mi možemo da utonemo duboko u beskonačni svijet i da se koristimo proteklim iskustvima koja nosi naša duša. Naravno, bilo bi lijepo ako bi svako od nas mogao da dotakne i Boga. Međutim, za tu vrstu meditacije treba posvetiti čitav jedan ovozemaljski život. Dakle, imamo ta 3 entiteta koje nam govore da smo vrlo kompleksna bića. Da li i u jednom od njih ima potrebe za strah? Očigledno da nema. Duševno biće na kraju svoga puta se ponovo, kao jedna ljudska suza, koja jeste samostalna i nezavisna i ima svoje memorije, ponovo se
uklapa u taj svjetski okean suza, odnosno u kosmičku svijest. A duh je tu da kao jedan monitoring pravi kroz koje se živote kreće. Stoga mjesta strahu nema. Bez obzira da li je riječ o ovoj neveseloj situaciji i projektu kojeg su nam arhitekti lansirali 11. marta 2020. proglašavajući smrtonosnog, nevidljivog neprijatelja, ili je riječ o nekim drugim pošastima koje se spuštaju na nas. U momentu kad shvatimo da je put ka slobodi svrha ovoga života, put ka životu bez straha, oslobađamo se svih stega koje nam se nameću. Stoga, rješenje za svakog od nas nije da gledamo šta se dešava oko nas, nego da prije svega sebe promijenimo, jer sebe kada mijenjamo, onda svi oni koji pokušavaju da vrše utjecaj na nas postaju potpuno nevažni i irelevantni. Sve dotle dokle mi poklanjamo pažnju svojim strahom, svojim priklanjanjem različitim, restriktivnim i drugim mjerama, svojim gledanjem TV-a, svojim glasanjem za opcije koje su u principu iste, a to su sve konji iz iste ergele, dotle će oni imati tu važnost. Onog momenta kada oni shvate da imaju posla sa slobodnim ljudima, onda će se ugasiti njihova želja za sebičnošću, gramzljivošću, beskrupuloznošću koju provode kroz takozvani politički sistem. Stoga radimo prije svega na sebi, tu nam se kriju odgovori, unutrašnje zadovoljstvo i svrha.